Nasıl geçiyor hafta sonlarınız? Hafta sonu hastanede geçiyor. Eşim Aa, ameliyattan geçirdi. Organizatif Hastanedeyiz. vakit verdim muhabbet Ece. aha, teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Ne oldu? Teşekkür ederim. Türkçe anlayı ötün aldırdık. Ötün aldırdı. Operasyon oldu. Ameliyattan geçirdik. Ay çok geçmiş olsun. Pankreas Çok da teşekkür boşalt ederim. Türkçe'de olsa. Qanday? Pankreas. Bizdeki ötü Pankreas. taşıp ekan. Şol Hı taşın hı. aldı. Çok geçmiş olsun. Peki Teşekkür neden ederim. olmuş? Sebepleri çok ama bilmiyorum neden. Tam net olarak sebebini söylemediler yani. Ötü taş turup kalat ekan kanalga. Hı hı. Ошо приступ берип, анан больницага түшүп калдык. Ay çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Taş İyi. nedeniyle. Tuzlu çok Şu an yememelisiniz. Değil mi? nasıl? Tuzlu ve yağlı yemekler çok yememeliyiz. Evet, Alkol, sigara gibi şeyleri ben tüketmemeliyiz. okumuştum. Beyaz, evet, yok, hayır. Karagandaylı, siyah. Siyah. Hı Siyah hı. giyim gelbese, beyaz nerselerdi jebe деген bir Türklerin sözü varken. Aa, Biz ankeni толгондо кара кийимдерди кийебиз го, кичине настроение жетсин деп. Ошол bir кайсы жактан Çok al окудум söz десеңер. andayımız da, al söz andayımız. Может, вы неправильно поняли? Может быть. Siyah giyme toz olur, beyaz giyme söz olur derler. Это означает то, что черное не носи, пыльдар жабышат деп. Не носи белое, потому что чтобы söz olur, это башкалар аркаңнан сүйлөйт. Вот женится, наверное, тигиндей мындай деген dedikodu uşak чыгат деген сөздөн да келип чыккан. Башка жарак экен, там ну, скорее всего, было этот бязый нерселерди жеп, потому что Мгм. там имелось в виду соль, сахар и муку. Biraz деген айтылып да. Мгм. Негизи тамак жеп жатканда нужно питаться эме деп коет го. Слишком много, наоборот, Türklerde ушундай сөз бар. Her şeyin fazlası zarardır. Бардык жеген нерсенин көбүн жесең, ошонун баары пайдасыз болот да, наоборот, вредный болот да. Ошондой сөз бар. Поэтому нужно питаться деңгээлүү деп коюшат го. Рациондо бүт баары болуш керек. И яйцо, и рыба, но все, чтобы питались мы здоровый питание болуш керек. Бизде, например, кыргыздар өтө актан жегенди жакшы көрөбүз. Оказывается, актан башка өлкөлөрдүн баарында арзан экен да. Это самый, оказывается, дешевый хлеб, который покупает и кушает те, у которых недостаток болгондор. А вообще-то в других странах кушают, наоборот, кепектүү экмек, будай экмек, черный хлеб жешет. Да, черный хлеб вообще полезнее, чем белый. Да. Tuzlu көп жебеш керек экен. Негизи өзүбүздүн да ден соолугубузга жакшы карашыбыз керек. Кичине аракет кылып, спорт очень влияет, то что
азыркы жашоодо бүт баары оңой болуп калды го. Үйдө отурабыз. Мурда канчалык май жесең дагы ошону сиңдирип алчусуң, потому что тынбай аракет жасачусуң. Азыр антпей калганбыз да. Ошондуктан тынбай аракет жасаган да жаман. Мындай тынбай жумуш кылганда белиң ооруйт, тигил болот, бул болот. Правильно? Да. Ржавчина түсүп кеткен машинада эле болуп каласың да. Всё время работать этсе. Надо все надо жить так, как будто мы завтра умрем, и надо жить так, как будто мы никогда не умрем. Беречь себя, эртең вообще как будто нету смерти дегендей болуп өзүбүздү должны беречь и в то же время жить и веселиться, как будто завтрашнего дня нет. А если не будем так жить, то мындай эми эркен өлүп калсаң, это будет жакындарың кайгырат ал үчүн. Кеч өлүп калсаң, өзүң кайгырасың, ден соолугуң кетип калса. Ошондуктан надо беречь свое здоровье. Обязательно. Geçmiş olsun. Спасибо. Çok teşekkür ederim Habat hocam. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle eşinize sağlık dilerim. Bundan sonra hiç böyle yani bugününüz en kötü gününüz olsun. Bundan sonra böyle sağlık nedeniyle asla yani doktorlara ya da hastaneye gitmeyin. Check-up yaptırmaya gidin, görüşmeye, konuşmaya Sağ olun. gidin, paylaşmaya gidin değil mi? İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Başka Eliza var, Madina var. Madina, Eliza nasılsınız? Eliza konuştuk değil mi? Madina nasılsınız? Madina nasılsınız? Nasıl Merhaba geçiyor hocam. hafta sonunuz? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Evde bugün geçiriyoruz normalde. Bugün birazcık dışarı çıkalım, bir alışveriş yapalım demiştik ama her zaman planladığınız gün olmayabiliyor. Bir Evet. zamanlarda asla planlamadan gün geçireceğimi söylüyordum. Bir zamanlarda da plansız hayat uymaz diyordum. Hayat bizim planlarımızı her zaman bozar ve Evet. planımızın üstüne plan yapar. Hep istediğimiz olmayabilir. Evet. Hani Türkiye'de hava nasıl? efendim, bir daha tekrar edebilir misiniz? Türkiye'de hava nasıl? Hava durumu? Hava durumu Ankara'da biraz soğuk. Tabii ki biraz daha sıcak yerde yaşamak isterdik ama şehri de seçmek mümkün değil. Çünkü hayat bile bizim için şehir seçebiliyor. Öyle değil mi? İş nedeniyle işte eğitim şudur budur diye. Bazen hayat bizim için hayatı seçer. Onun için de bizde Ankara'da biraz soğuk ama kar yok. Ankara'da birazcık Narın bölgesindeki Koçkor bölgesini bilen insanlar çok iyi bilir. Bir Evet. böyle rüzgarlı hani böyle bir rüzgar olur ki yüzünü keser gibi soğuk gelen. Ankara'da da öyle hava olur. Asla kar düşmez. Kar düştüğü anda yağmur, rüzgar götürür. Ama soğuk asla da gitmez. Tamam. Ben Ankara'da olduğumda annemle Nişantaşı'ya gittik alışveriş yapmak için. Hı hı. Onda hissettim o rüzgarları. Evet, bir de dağlık sürekli yolları. İlk geldiğimde çok şaşırmıştım. Neden Türkiye'deki insanlar topuklu ayakkabı giymiyor diye. Sonra yollarda yürüdükten sonra anladım ki burada topuklu ayakkabı giyen asıl deli olduğunu. Yani yollar bile insanın nasıl giyineceğini ve nasıl hangi şeye doğru olacağını, stile doğru stili tutacağını hayat bile belirleyebiliyor.
Mesela düz yolda yaşayan insanlar, yani düz yolu şehirde yaşayan insanlar çoğunlukla topuklu ayakkabı giyerler. Biraz klasik stile daha yakın olurlar. Fakat böyle yokuşlu, inişli yollar olan yerlerde spor giyinirler. Çok rüzgarlı olan yerlerde yani mesela çöl rüzgarlar derler, toprak rüzgar. Mesela oradaki insanların yüzlerini böyle ağızlarını kapatıp gezmeleri çok dikkatimi çekiyordu. Başka ülkeleri ziyaret edip oranın hava koşullarını öğrendikten sonra dedim ki insanlar, kültürlerimiz aslında hava şartlarından ve oradaki yaşam durumlarından gelmiş. Mesela Kırgızistan'da çok fazla deriden yapılan şapka ve deriden yapılan mont giymemizin sebebi aslında oranın çetin rüzgarları ve çetin hava durumu. Hani yoksa dayanamazsın o soğuğa. Şu an Kırgızistan'da giydiğim kabanımı giysem yürüyemem. O derece ağırmış. Başka neler yaptınız? Şiir falan okudunuz mu? Okumadınız mı? Ben hiç okumadım. Okumadınız. Tamam. Olabilir. Çünkü bazen hayat bize yapmak istediğimizi yaptırmayabilir. Yani çok geçmiş olsun. Onun için e, bugün şiir falan okuyalım mı biraz isterseniz? Evet, Evet. okuyalım. Değil mi? Ondan sonra biraz bir iki tane kelime öğreteyim size. Çünkü bir saniye. O zaman kitaplardan alacağım. Bunu birazcık bekletiyor bizi. Tak. Bir saniye. Hmm. İlk başta kimden başlayalım? Eliza'dan başlayabiliriz. Tamam. Aha. Beni vurdular. Beni Hı hı. vurdular. Semtinin İşlek Caddesi'nin sonunda açılan köşedeki kafenin bahçesindeki masasında. Beni Devam vurdular. edin. Hı hı. Ensemden. Beni vurdular. Hı Ensemden hı. giren kurşun alnımın ortasından çıkarken bardağıma damlayan kan bozdu kahve. Keyfimi bağırdım. Herkes oradaydı. Fakat kimse duymadı. Hı hı. Bunu Kırgızca ya da Rusça tercüme ederek ne anladığınızı anlatabilir misiniz? Beni urdu, Hı uruştu dedi. hı. Ну, Hı hı. bili dedi Gерmanya'da. Меня побили. Yok. Beni vurdular. Сабан это не означает, что вас побили, это означает, что вас выстрелили. Вот пистолет. Ну, Ага. то И есть еще, выстрел. еще есть означение, например, ben vuruldum. Это не означает, что кто-то в меня стрелял и попали в меня, деп айтқан сөз емес та. Меня попали деп айтқанда дағы ben vuruldum да айтасың. И еще одно значение есть, ben vuruldum. Я влюбился деген сөз дағы можно означать ben vuruldum. Просто мы должны знать, как ее использовать и где. Хорошо? Tamam. Semtin işlik. Semtin işlik. Bilmiyorum. Сет, район. Ишлек – это очень,
народности, где много толпа болгон жерлер болот го, ошактарга и ишлек еще одно значение имеет, то, что, например, ишлек жаттайда дүкан ачылды. Это означает то, что в этом районе очень много людей и покупателей. İşlek caddede bir dükkan açtım. İşlerim çok iyi gidiyor. Это тоже означает, я открыл магазин в центре. Центрдағы значит этот, и еще означает там толпа дегенде, да? И там у меня работа хорошо деп айткан болуп калат. Ошондой. Центрден ишлек болгондо ошондо эмне болуп калды? Центре района, либо центре Бишкека дегендей сөз болот да. Центр это кичинекей селого окшош болгон жерлерге центр деп коюшат. Мындай район деп койсок болот, бирок райондон кичинекейирээк болот. Хорошо? Ондо райондун эң ортосундагы, центрындагы, көчөнүн аягындагы ачылган көчөдөгү кафенин бакчасындагы столдо. Köşe, уголь, переулок, не деп койчу эле? Бурулган жерге не деп койчу? Помогите мне. Перекресток. Перекресток. Жадде означает это көчө эмес, көчө же это маленькая, правильно? Проспект. Жадде проспект. Энсем, знаете, да, где это? Мойнуңуздун аркасы бар го, ошол жерге энсе деп айтышат. Гирен куршун. Эми бурдулар. Энсемден гирен куршун. Ошо желкемден кирген курш болгондо ок болуп калабы? Ок. Кирген октун алнымын ортосунда чыкар экен. Алным бул Чекем. Чекемдин ортосунан чыгып аткандай чыкар экен. Бардагыма дамлаян, стаканыма тамчылаган кан боздуу кахве. Кан төгүлдү кахвеме деп кофеме. Бозду? Жок, деген. бозду, например, мы скажем, бул пейнир бозулмуш, этот сыр испортился дегенде. Испортил мое кофе дейт да. Бозду кахве. Кейф, это настроение. Можно так. Настроением, да. Можно настроение. И сказать еще акыбалымды, бүгүнкү маанайымды, кейфин слово означает многозначный, да? Либо сегодняшний день испортился деген эмеде, да? Кахве кейфин. Это означает, я расслабляюсь, кофе. Наслаждение деген сөз, да? Баырдым. Tamam. Кыйкырдым, Bağırdım, bakırdım, kıykırdım. Herkes oradaydı. Hiç kimsenin okukan yok. Тура. Чоң рахмат. Андан кийин Мадина. Özelleştirili şehirlemesi. Şiirlemesi. Şiirlemesi.
Tank atışlarının hedefinde Hı hı. bir kent. Ben ince belli düşleri sarılıp Sarılıp. sarılıp Hı hı. avuturum kendimi. Avutuyorum. Avutuyorum kendimi. Hı hı. Sevgili ile mutlu olabilme Hı hı. ihtimallerine si, siniyorum. Sığınıyorum. Sığınıyorum. Hı hı. Su siyasi Siyasi. siyasi Hı hı. münakasalardan bulanmış. Подождите, давайте вместе прочитаем. Siyasi münakaşalardan. Münakaşalardan bunalmış. Mü. 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 Mü Na. mü müna Münakaşalardan. münakaşalardan Münakaşalardan. münakaşalardan Hı bunalmış. hı. Hı hı. Apolitik ruh Aha. haline bürünüyorum. 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 Hı hı. Çok zormuş bu şehir. Biraz zor. Fakat ü, ö harflerini doğru telaffuz etmek çok önemli. Yani tamam, böyle de sizi anlarlar. Fakat yani bir dili öğrendiğinde bilmiyorum kim nasıl düşünüyor. En minimum aksanla konuşmayı öğrenmek daha iyi olur sonuç olarak. Evet, Birisine bir şey anlatırken 2 kez konuşmak zorunda kalmazsınız değil mi? Ya da evet, direktmen hani ım, daha iyi konuşmak, daha bilmiyorum, konuşmayı bilmek çok önemlidir hayatta. evet, evet. Ne Devam kadar edelim. da Hı hı, ne kadar da körelmiş duygularım. hı hı, Şehri dumanlar sarmış. hı Ben hı, gözlerine hipnozlanmış. hı hı. Dudaklarının nihayetine, niyetine, Niyetini. Aha, niyetine teslim oluyorum. hı hı. Kısık sesle Ahmet Kaya çalıyor. Kum gibi. Hem Bir o saniye. da Kısık. I. Üstünde bir tane. Aha. kısık Kısık. sesle, Aha. kısık sesle Ahmet Kaya çalıyor. Hı Kum hı, gibi. Hem hı hı, o da sevişiyormuş zaten. hı hı, Sevişiyormuş zaten. hı hı. Şehirlere bombalar yagarken hem Yağarken. yağarken Hı hem de hı, tabii aynı şey değil. hı hı. Acı, acizlik, Aciz. aciz, Acizliğimden. acizliğimden Hı şarkı hı, sözlerini s- siper aldım. hı hı. Siper aldım. Şimdi baştan anladınız. İlla ki aynı şekilde hani sözme söz tercüme etmek zorunda değilsiniz. Anladığınız önemlidir. Mesela ben bir kelimenin tercümesini biliyorum fakat o kelimeyi kullanmayı bilmiyorsam, o kelimenin ne anlama geldiğini Tank bilmiyorsam o bir işe yaramayacak değil mi? Onun için lütfen anladığınızı anlatın. hedefinde tank atışlarının Hı hı. hedefinde bilmiyorum nasıl çeviriyor. Hedefinde bir bir kent. Tank Hı atışlarının hı. hedefinde nasıl oluyor? Bilmiyorum. Hedefinde. Вот, doğru, pritsel, hedef demek pritsel demek. Ha,
Танки прицелились в город деп айтып атат, да? Bir kent, в один город. Kent bir Прицелы, kent aha. ne? Ha. Birince belli düşleri sarılıp bu düşleri. Düş, түш, түш gördüm degende düş gördüm деп айтасың да. Ha, düştürme Aha. sarılıp bu kucaktap Hı. ince bulu ince. Tonkaya. İçke degende de ince Aha. içke. İçke. Ha, men Hı hı. içke sarılıp düşümde kucaktap Hı. avutuyorum kendimi. Özümdü ойготтум дегени Yok, avutuyorum. avutuyorum. Наоборот, означает то, что, например, как что-то у вас случается плохое, а вы себе говорите, нет, такого не может быть деп өзүңүздү не деп коет деле, ошол сөзгө Aldap кыргызча дегендей avutuyorum. өзүңдү алдатып, өзүңдү не деп койчу эле, например, сен өзүңдү ошентип Утешение. эметпей эле кой. Утешение. Утешение. Кыргызча ошол сөз эмне деп койчу эле? Özün aldap Забыли? дегендей. Özün Утешать это. Özümdü aldap degende de Hı avutuyorum. hı. Özümdü aldap sevgili ile mutlu olabilme. Hı Sevgili. hı. Süygöndür Sevgili, süygünüm menen, süygönüm menen ile baktulu menen. Aha. baktulu bolur olabilme. Hı hı. İhtimallerine iniyorum. Sığınıyorum. Sığınıyorum. İhtimaline. İhtimalime qanday болуп которуп калат? İhtimalime. Ихтималь может означать такое, например, может быть такое деген эме болуп калат да. Ошогул, как сказать, ошондой эмелер. Это и может быть, и не может быть деген эмедеги значение болуп калат да. Сыынмак Сеньор, это ишенерим прятаться. Ага. Мен кыялдарыма, ихтималиме кыялдарыма болуп калган. Ооба, Кыялдарыма ооба. Мгм. сеньорум бул ишенем да. Сığınıyorum. 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 Мгм. Сığınmak это Кыялдарыма. прятаться. Прятаться. Кыялдарыма катылып дегендей. Сыясы мунакаслардан bunalmış. Münakaşalardan bunalmış. Münakaşalardan. Münakaşa как сказать, например, сиасет это политика. Siyaset. Политические спорлар деп коёсуң. Споры, там Не разговор buna. Нет, Siyasi. споры, там эме сүйлөшүп дагы бир эмеге келе албай калган учурлар да болот го. Чечимге келбегендерде. Чечимге келе албай калган durumlarda. Ага. Там мы же говорим, вот эки политикачы бир чечимге келе албай, бирөөсү тияктан бирөөсү бияктан бири-бирине сөз айтып атат деп айтабыз го. Ошогундай Bir эмелер бар. çeçimge gel albay kıyналды да bunalmış. Жок, жамандашат го негизи саясатчылар бири-бирине. Ошогул эмеге мünakaşa дешет. Споры. Apolitik. Аполитик, антиполитический. Например, орустарда политический, анти коюп койсок, антиполитический болуп калат го. Ошондой эле түрктөрдө коюп койсоң, политик
политический, аполитик, антиполитический болуп калат. Антиполитический Оппозиция рух болобу. бул кыя позиция. Ruh Haline haline bürünüyorum. Ruh kıyalına hali yok, это означает то, что вы чувствуете. İçinizdeki чувствуете etken чувство, ruh hali de айтылат. biniyorum. Сегодняшнее настроение – это ваше рух халинес. М, Сегодняшнее то, что вы чувствуете, это тоже ваше рух халинес. Körelmiş duygular. Bürünüyorum, превращаюсь, либо ошону неме кылып көрсөтүп атам деген эме болот да. М. Ne kadar da görülmüş duygularım. Körelmiş. Körelmiş. Мгм. Например, bir bıçak körelmiş desek, ошо bıçak kespей алган bıçak болот да. Ne kadar, это сколько дегене, не kadar да körelmiş duygularım. До какой степени у меня мои чувства стали, я стал нечувствительным деген сөз да. Без чувства, что ли? Ага, бесчувственный болуп калган деп айтат. İnce belli düşlere sarılıp деген, вот, burada мы начали же переводить с вами слово на слово, как что означает, да? Бирок мы должны уметь еще переводить одно предложение, что оно означает, да? Да. Бел ince belli düşlere sarılıp, это означает то, что мындай кичинекей эле бир нитканы көрүп алып, ошого эмени кармап, умутуңду түшүрбөгөн деген мааниде болот да. Ümit üzbey degендей да. Aha, ümit üzbey degендей. Avutuyorum kendimi. Özüm şıltı olup, дагы деле çok жакшы болот деп, например, если там Надежда представьте умирает себе, последней. ага, да, представь себе, упала бомба, а ты все время думаешь, у меня, блин, там, сүйгөнүм менен көлгө барам, ушинтип шакта жүрөм деп. Вообще-то, если не должны думать, но если не будем думать, то сразу умрем, правильно? Жүрөк жарылып өлүп калышы мүмкүн кишилер. Şehri, Şehri это шарды тумандар hı, sarmış. каптаптыр дейт да. Kaptaптır. Hı hı. Менин көздөрүм гипноздолгондой да, dudaklarin var. Başım aylanıp kalgандай деген söz болуп калат. Ben gözlerine hipnozlanmış, dudaklarının art niyetine teslim oluyorum. Мындай ошакта ал деген dudak, губы. Губы. Мгм. Арт нет, это означает то, что плохая мысль. Teslim oluyorum. Teslim olmak, сдаваться. Kısık sesli Ahmet Kaya çalıyor. Kısık sesli. Очень негромкий, очень медленный. Акырын үнү менен Ahmet Kaya ырдап атат да, çalıyor. Çalıyor. Muzikası uğulop atat дейт да? Музыкасы Çalıyor. Söylüyor, если мы сейчас будем говорить какую-нибудь музыку, либо какую-нибудь песню, то это, скажем, burada işte ben oturduğum kafede bu şarkıcı şarkı söylüyordu. Ya da şarkıcının ismini mesela Atabek şarkısını söylüyordu. Если мы будем смотреть это по телевизору или слушать через радио,
то скажем, Atabey'in şarkısı çalıyordu ya da Atabek e, işte bir şarkısını diyelim Raksmi mesela çalıyordu. Когда через что-то она будет звучать, то это означает çalıyor деп айтады да. Çalıyor, uğulup atat, Мгм. musikası bolup Мгм. atat degендей. Мгм. Hem o da sevişiyormuş zaten. Alar dağı süyüşkönдөй de sevişiyormuş. Любовью занимались. Итак. Все-таки вы должны знать эти слова и узнавать, Да. правильно? Как переводится, да. Hem de Мгм. sevişiyormuş zaten. Şehirlere bombalar yağarken Hem de. şaharlarga bombalar жаагандай. Düşüp Hem de. жатканда Жүт. да, они занимались любовью в то время, когда в город попадали бомбы. Дегенде болот да. Он видит у себя не деп койчу мираж көргөндөй болуп атат да. Да. Bir жерге бүт барып түшүптүр. А у него в глазах оказывается Ахмед Каят, вот этот очень известный турецкий певец. Он давно умер, а его даже из-за его песен, оказывается, осудили, потом депортировали из страны. Но в сердцах у людей осталось, знаете, его песня, оказывается. Ошо айтып атат да, Ахмед Каянын музыкасын угуп атам. Ал деген акырын сесмен сүйлөп атат. А еще он, оказывается, занимался любовью, когда бомбы в город попадали. Да. Он видит у себя мираж. Такого нету. Я в плен попал в твои губы, давай та-та-та. Teslim oluyorum. Dudaklarına teslim oluyorum. Угу. Yani, я сдаюсь уже. Деп айтып атат да. Кызды канчалык жакшы көрүп атса, у него, оказывается, не знаю, какая у него любовь. Во время войны он вспоминает, как с ней целовались и дальше. Tabii. Конечно, Конечно. Aynı Мгм. ökö окшош нерседей эмес. Aynı Ага. şey değil. Не одно и то же, да. Açısından şarkı. Acizliğinden şarkı sözlerini siper aldım. Оказывается, это вот то, что он видит, это bu песняда geçken sözler eкен да. То, что он представлял себе, воображал. Acizliğim, это означает мындай эчтеке колуңдан келбей калган учурларга ажизим деп айтышат да. Şarkı sözlerini siper aldım. Siper almak это өзүңдү ошогуну корготуш үчүн алган убакты айтышат. Сипер ал мындай өзүн коргош үчүн окоп казып ошонун ичине киришет го. Понятно. Чтобы еще выстрелить в того, который тебя стреляет дегендей. Ошондой учурга сипер алмак дейт. Сипер ал, сразу они заходят такие, где могут себя защитить и в одно время сопротивляться противнику. Ошоуна сипер алмак дейт. Өзүн коргогондой да, значит. Угу. И еще мындай, как вам сказать, не деп койчу эле, мындай темир бирдемкени өнүңө коюп койсоң, ошол деген эмелерди, окторду сага келтирбейт го. Ошого да сипер дешет. Өзүн өзү сактап, еще он должен ответить тем, которые келгендерге дагы должен ответить. Правильно же? Да. Сен тура берсең, только сактанып эле, все равно найдут же тебя. Да, ответ бериш керек да. Ага. Он все-таки, этот писатель, он, я нечаянно открыла, этот писатель, оказывается,
не деп койчу эле, лейтенант болгон кишинин жазган китабы. Еще у нас кто-то пришел, Мадина, можете посмотреть? Нет. Нет, да? Хорошо. Да. Элита и Махаббат. Я это Akmaral hocam. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Ben size bir iki tane yeni kelime öğretmek istiyorum. Şuradan yenisini açalım. Tamam. Görünüyor değil mi? Evet. Evet, Aa, görünüyor. tamam. Tak. Bu çok küçük oldu değil mi? ...48 yapalım. Tamam. Güzel. Çekirdek. Это косточка. Например, можно сказать, meyvenin çekirdeği. Meyvenin çekirdeği. Meyvenin çekirdeği, это косточка фруктының косточкасы болып қалады да. Ага. А если мы например, өріктің емесі болды ғой? Далек. Ортасындағы косточкасы болады ғой? Ошоға, например, ошоға дәнекке çekirdek дешет. Meyvenin çekirdeği, eriğin çekirdeği, örüktün çekirdeği. Eriğin çekirdeği var diyelim. Sonra şey yapalım. Çekirdek еще есть другое значение. Например, çekirdek degende мы можем понять, например, bu mesleği, давайте напишем, bu mesleğe ben çekirdekten yetiştim. Çekirdekten yetiştim. Деп айтып қоялы. Көрінеді ау? Мындай көрсетіп қой. Жазып алсаңыз. Bu meslek что знаете, профессия да? Бұл профессияға мен кичинекей кезден баштадым деп айтқанда, чекирдек деген өтө кичинекей жаштан баштап иштеген кишилерге айтылат. Может быть, жашы жетелек деле баштаганда ошого чекирдектен yetişme деп айтышат. Кичинекей кезинен баштап эле баштаган кишилерге. Либо давайте напишем, bizim ekibimiz çekirdekten yetişmiş profesyonel insanlardan oluşuyor. Жазып койсоңор, bizim ekibimiz, это наша группа, давайте алыста, либо можем сказать, это биздин наши сотрудники деген сөз болот да. Например, bizim ekibimiz çekirdekten yetişmiş profesyonel insanlardan oluşuyor. Они, например, с детства эту работу делали, получили профессию, еще отучились, ошондой күчтүү bizim группабыз, либо наши сотрудники имеются деген сөз болуп калат да. Потом еще вот косточка, одно и то же, да? Чекирдек, косточка, кость. Но кайсыл косточка болуп калды? Фруктыларын, потом овощлерини. Если, скажем, кемик,
Bu kişinin kostümü. Omurgam. Kemiği çok bunday veriliyor. Kemik. Koyunun kemiği. Koyunun kemiği çok koyunun kemiğinde çok vitamin var diyelim. Çok vitamin var. Burada koyduğun kostaçkasında көп vitamin var деген söz болады da. Liba ben çok hastayım. Hiç kimse hasta olmasın fakat bazen cümlelerde kullanmamız gerekiyor. Yok öyle demeyelim. Sporcuların kemikleri çok sağlamdır. Не вопрос, у спортсменов кости очень здоровые будут. Ошондой болуп калат. Потом давайте дальше. Bir-iki сөздү үйрөтүп коеюн сизге. Дамар, вена. Damarıma basma. Öyle. Это ошондой айтам. Классно. Sizin dağı. Нет, поздравляю. Çok iyi. Yani böyle şeyleri öğrenmek çok önemlidir. Damar. Bugün hastanede ben damardan Kan verdim. kan görgülü. Bugün hastanede ben damardan kan verdim. Tamam. Yazıp koyula. Bugün больницада venadan kan verdim deydi. Ondan keyin sizin sözünüzdü жазалайын. Damarıma basma. Damarıma basma. Cinimi keltirme degan so'zda на уязвимую точка болуп калат. Уязвимая точкама басып койбо, анан эми башыңды жууп салам деген. Это означает. Дамарыма басма. Это вот это означает. Мобильность. Как думаете, пишется на турецком языке? Mobilizasyon. Mobilite. Mobilite. Evet. Öyle. Mobilность, mobilite. Yeni ekipmanlarımız Koşulup жазылат şu ekipmanlarımız деген söz. Бияқта болбой атат да. Yeni ekipmanlarımız mobilite yeni nesil teknolojidir. Yeni nesil teknolojisidir. Teknolojisidir diyelim. Nesil olmamış burası. Nesil. Так. Yeni nesil. Yeni nesil. Что означает, как вы думаете?
Новая неsil. Мгм. Новая технология. Неsil — это будущее деген болот да. Новая технология, новая инновация деген сөз, yeni nesil teknoloji деп koyuşat. Yeni nesil, новая инновация деп дагы туура которулган сөзү ошол болуп калат да. Потом çözüm üretmek деп коебуз кейбирде. Найти выход. Çözüm üretmek. Çözmek. 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 Bir programmanı, например, ben bu işi çözdüm. Давайте напишем. Çözdüm. Я научилась этой работе. Çözmek еще ипи çöz. İpi çöz desek болады. Веревканы эме кыл дейт да. Бааланып турса, ошол веревканы бошотконго ипи çöz деп айтышат. Проблеми çöz. Окулда айтып калды деп айталы. Проблеми çöz. Бул проблеманы как? Ага. Можете повторить? Чыгар. Бул проблеманы чыгар. Найти выход из проблемы. Да. Еще эки мааниси болот. Например, если в школе кто-то вам сказали, проблеманы чөз деп айтса, бул проблема иштемини жасап, там сколько выйдет ошону айтып бер дейт. Если проблеманы чөз деп башка жумушта бир жерде айтып калган болсо, это означает найти выход из проблемы. Что такое? Üretim. Производство. Biz şeker üretiyoruz diye. Şeker üretiyoruz. Либо давайте скажем, bu sene biraz üretiminde kiraz iyi mi yazılır burası? Kiraz. Это вишня. Kiraz, vişnemiz kireçnya. Vişня, vişняли. Vişня, vişняли. Kırgızistan bu yıl sene. Bak, bu yıl desek de bolot, bu sene desek de bolot. Bu yıl черешня üretim, производстве öte çok ilerledi, öte Жакшы өнүштү дегендей да. Önüştü деген söz болуп калат. Girişimci, предприниматель. Girişimci, bir предложение кылганга мага жардам берип коесуздарбы? Girişimci, предприниматель. Была встреча предпринимателей вчера. Вчера была встреча предпринимателей. Dün girişimcilerin toplantısı oldu. Doğru mu?
Çok. Ticari, коммерческий. Но, подождите, ticari sonuna koyuldu. Ticari. Коммерческий, но можем сказать ticari araç. Если мы скажем ticari araç, это не означает коммерческий. Это означает таксиге окшогон кичинекей машиналар. Например, так, böyle diyelim. Bu sene ülkemizde ticari araç üretimi yükseldi. В этом году у нас в нашей стране легковая машинаның производствосы Повысилось. көбөйдү деген, көбөйдү деген сөз болот. А еще означает ticari araç это то машина, которая используется только не деп койчу эле, не в коммерческом плане, а, как бы сказать, Производство. офистerde, например, давайте сделаем такое, kendimizi hayal edelim, benim bir firmam var ve benim, если у меня есть там фирма какая-то, у меня есть там 5 машин, и еще я хочу купить 5 таких легковых. Но эти машины будут пользоваться только те, которые работают, и только по рабочей, только работа менен эле. Ошого дагы ticari araç деп айтышат. Еще ticari, служебная машина. Еще ticari araç, легковая машинадан кичине чоңураак, аркасына, например, скажем, давайте, я продаю молоко. Өзүмдүн селомдон молокону топтоп алып сатып жүрөм. Ошонун аркасына коюлуп турган кичине эме кылып койдум да, вот холодильник сыяктуу бирдемке коюп койдум, чтобы молоко не испортилось. Ошондой жери бар, кичине чоңураак. Чоң машинадан кичинекейирээк, кичинекей машинадан чоңураак, но эту машину могу использовать ошол сүт сатып жатканда колдон алган машинага дагы ticari araç дешет. Это как наши фургоны, да? Фургон. Ооба, фургондор, но ошолор үчүн ошондой эмелерди алышат. Документи болгон машиналарга ticari araç деп айтышат. Еще я вам сказала çözüm, сказала, но sonuç не сказала, да? Bu problemin sonucu ne olur? Конец проблемы, да? Bu problemanın, от этой проблемы, bu проблеманын влияниясы кандай болот деп айтатам да. Но sonuç çözüm еще экөө тең бирдей мааниге келип турган жери бар. Почему? Потому что иногда они как синонимы. Вывод деген значенияны берет. Например, проблемен. Это используется еще как конец, sonuç. Например, проблемен sonucu 240 diyelim, değil mi? Или можем также сказать, bu problemin çözümü 240 idi. Ушундай экөө иногда синоним жеринде колдонсоңуз болот. А bu 247 внимание, да? Можете повторить?
240 idi. 240 bolçu degen sözdü айтып атабыз да. Ага. Это я просто пример делаю, чтобы вы поняли, где они могут иметь мындай синоним болуп колдонулган жери бар, синоним болбой колдонулган жери бар. Например, выше, если посмотрим, bu проблемин сонучу не olur? Как выйти из этой проблемы, либо после этой проблемы, что мы бизге эмне калат деген да, например, скажем, я так, давайте. Bu ceza sonucu o akıllanır. Bu ceza sonucu после этого вывода ceza деген наказывать. Ага. После вывода этого наказания он поумнеет деп айтып атабыз да. Ama бияқта деген bu ceza çözümü деп айта албайбыз. Но bu проблемин çözümü деп айта алабыз. Хорошо, ушундай эмелери бар. Түшүнүктүү эле болдубу? Бүгүнкүлөр жазып алдыңызбы? Да, түшүнүктүү, рахмат. Рахмат. Çok teşekkür ederim. Есть то, что вам сказать. Айта турган бирдемкелериңиз болсо, ben teşekkür ederim. Sözlü siz biraz önce çevirdek ailemiz var diye söylediniz. Çekirdek aile, это означает Çekirdek. маленькая. Ага. Маленькая семья дегендеги чекирдек aile болуп калат. Ошон жакшы мага эметип койдуңуз. Я забыла про это. И хатırlattınız. Чекирдек aile кичинекей, например, давайте пример сделаем. У нас в семье, например, моя семья. Я живу с мужем, с 2 детьми. Бұл чекирдек aile болуп калат. Если мы будем жить, кайнанам бар, кайнатам бар, менин апам бар, атам бар, сестренкам бар, потом еще дети, муж, 15-16 kişilik olsa büyük aile, geniş aile деген болуп калат да. А если мы живем только мындай 3-4 эле кишиден олушкан кишилер менен жашасак, тогда мы можем сказать чекирдек aile. Либо, например, болот эле го эми баардыгы ар кандай эмес, баардыгы бирдей эмес да. Мисалы 6 баласы болгон киши бар, 1 баласы болгон киши бар, 2 баласы болгон киши бар, же болбосо 12 баласы болгон киши бар. Например, 12 балдары болгон кишилерге geniş aile деп айта алабыз. 2 баласы же 1 баласы болгон семьяга чекирдек aile деп айта алабыз. Уютная маленькая семья деген значениени ташыйт. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dersimiz inşallah beğenmişsinizdir ve Evet, çok sizin iyi. için Çok iyi. sizin için önemli olan sözleri hangi sözleri merak ediyorsanız her zaman böyle getirip bana şu sözü merak ediyorum diye söylemenizi istiyorum, tamam mı? Bana da sorun çünkü her zaman Türkçe konuşmaya devam ederken de Rusçayı unutmaya başlıyorsun. Sürekli Rusça konuşunca Türkçeyi unutmaya başlıyorsun. Ama sürekli her dili aynı zamanda kullanmak beyni, zihni taze tutuyor. Ve benim beyin jimnastiğim için de sizlere teşekkür ederim. İyi günler, iyi İyi akşamlar. günler. Çok teşekkür İyi ederiz. akşamlar İyi hocam, akşamlar. teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi haftalar.